ଅଛି ବହୁତ କମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ର ବି ଅଛି ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ର ବି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସେ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ କି ଅଛି ସପଟା ତ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବ।
एबे 10टा हेलाणी आ मंदिर ऑलमोस्ट बंद हेलाणी आ आमे एबे एका ही अच्छे एठी बेसी किसी कहूनी कारण लेट हेलाणी सो या बहुत बढ़िया दिन वाला नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन आसियो।